la production écrite. Et je vais vous montrer la manière la plus simple de rédiger une production écrite. يعني غادي نوريكم اسهل طريقه باش انكم ديروا une production écrite. Très bien. Alors lorsqu'on parle de la production écrite, alors comme vous le savez, la production écrite au niveau de la première année bac, elle est basée sur un texte argumentatif. Ça veut dire ce qu'on va vous demander, c'est de rédiger un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue. C'est quoi un texte argumentatif? Tout simplement, un texte argumentatif, il contient un point de vue basé sur des arguments, tout simplement. يعني le texte argumentatif هو واحد التكست اللي كيكون فيه رأيك الشخصي وكتدعمه بحجج. هذا هو le texte argumentatif, tout simplement. C'est ce qu'on va vous demander. يعني هادشي اللي غادي نطلبوا منك. غادي نعطيكم واحد le sujet, on va vous donner un sujet qui porte sur un thème ou bien qui porte sur un sujet d'actualité peut-être, et on va vous dire c'est quoi votre point de vue, illustrez-le, fondez-le, basez-le sur des arguments, tout simplement. Vous allez essayer de répondre tout en vous basant sur des arguments. Bien, maintenant, je vais vous expliquer les types des textes argumentatifs qu'on a, et après, on va passer à l'essentiel. Alors, à titre de savoir, on a le plan simple. Le plan simple, c'est quoi? Le plan simple, c'est un plan qui contient une thèse, des arguments, et parfois, vous pouvez l'illustrer par des exemples. Donc, vous donnez votre point de vue. Personnellement, je pense que, à mon avis, pour moi, je pense que. Pourquoi vous pensez que cela? Parce que, pour les raisons suivantes. D'abord, ensuite, enfin. Ça y est, Adawa, le plan simple. Après, on a ce qu'on appelle le plan dialectique. Le plan dialectique, il contient une thèse avec ses arguments, puis une antithèse avec ses arguments. يعني كيكون عندنا واحد الفريق كيتبنى واحد النظرية معينة وكيعطينا الحجج ديالو، وفريق واحد اخر كيكون مخالف لهذاك الفريق اللي كيتبنى واحد النظريه مخالفه وعنده الحجج ديالو، وانتم في الاخر كديروا فوتر بروبر بوين دو في، يعني بحال كتجبد من عند هادو تجبد من عند هادو كتجمعهم في الاخر تو سامبلومون. هذا سي لو بلان ديالكتيك. Après on a le plan thématique. هذا le plan هذا ما عندكمش. Le plan thématique, c'est un plan qui se base sur des thèmes. Ça veut dire comme par exemple si on veut parler de l'immigration. مثلا بغينا نهضروا على الهجرة. فاش كنهضروا على الهجرة ما كنديروش pour moi je pense que etc. Non. كنعطيو le premier aspect مثلا كنقولوا تأثير الهجرة على المغرب. L'influence de l'immigration sur le Maroc. Par exemple, dit que la suite des cerveaux. Le premier axe. كنديروا عاوتاني le deuxième axe et le troisième axe. Donc هذا نساوه. Et on a le plan CFC. Le plan CFC, tout simplement, cause, fait et conséquence. Cause, fait et conséquence. Et ce plan est très rarement posé au niveau des examens régionaux. Donc, pour nous, on va se baser sur deux plans qui sont essentiels. غادي نبازيو على جوج ديال les plans qui sont essentiels. Le plan simple et le plan dialectique. باش تفهموهم معايا مزيان. Et après, je vais vous donner un exemple. Alors, le plan simple. Le plan simple, tout simplement, c'est comme par exemple si je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez de Internet, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'Internet est positif ou bien négatif? Votre point de vue. Donc, tout simplement, à mon avis, je pense que Internet est positif. Ou bien je pense qu'Internet est négatif. Ou غادي تعطيني les arguments ديالك. هذا هو le plan simple. Alors, je vais vous donner un exemple ici. Beaucoup de gens, pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes, consultent des فقيه, des guérisseurs et des voyants. يعني واحد المجموعة ديال الناس باش انهم يتداواو او لا باش يلقاو الحلول للمشاكل ديالهم. الغكور يعني كيمشيو عند الفقهاء او لا عند دوك العشابة او لا لي فويون الشوافات. Pensez-vous qu'elles ont raison? Exposez votre point de vue, argumentez dans un texte d'une quinzaine de lignes.
Ah ouais. Le voilà. Donc, beaucoup de gens, pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes, consultent des frères, des guérisseurs, des voyants. Pensez-vous qu'ils ont raison? Donc, ici, est-ce qu'on a un plan simple ou bien un plan dialectique? هنا دابا واش غادي نديرو un plan simple اللي هو le point de vue et les arguments ou là le plan dialectique اللي فيه la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc tout simplement ici on a le plan simple. هنا عندنا فيه le plan simple. Pardon. Voilà. Là, par exemple, pour ce sujet, on a le plan simple. Alors, c'est quoi un plan simple? Comment on peut rédiger un texte en utilisant le plan simple? Alors, tout simplement, le plan simple, dans chaque plan. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, dans n'importe quel plan, on a l'introduction, le développement et la conclusion. Muqaddima, ard, khatim. Pour l'introduction d'un plan simple ou bien d'un plan argumentatif simple, on commence généralement, on a trois options. Soit reformuler le sujet, soit donc on a la reformulation du sujet, ou bien amener le sujet, alors, ou bien faire une définition. Il y a une définition, il y a une reformulation, il y a une amener le sujet. Définition, par exemple, faire le sujet. Beaucoup de gens pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes consultent les فقيه. يعني واحد العدد ديال الناس باش يداووا ولا باش يلقاو حلول للمشاكل ديالهم ils consultent les فقيه. Là, par exemple, il بغينا نديرو une définition. Si on veut faire une définition, on va prendre quel phénomène? Tout simplement la sorcellerie, الشعوذة. يعني مثلا غادي نقولوا une définition, غادي نعطيو une définition la sorcellerie. Par exemple, dans notre société marocaine, les gens, que ce soit les hommes ou les femmes, ne cessent de consulter les frères, les guérisseurs ou les voyants pour trouver des problèmes, pour trouver des solutions à leurs problèmes par le biais de la sorcellerie. هذه مقدمة. Donc, درنا تعريف ديال لا sorcellerie. Ou bien la reformulation. La reformulation هي إعادة صياغة الموضوع. On peut dire par exemple, certaines personnes, pour غادي نحيدو غير هذيك beaucoup de gens. Donc نعاود نرجع لكم باش تفهموا. Donc là le sujet, on a beaucoup de gens. Alors, il a بغينا نديرو la reformulation, غادي نحيدو غير beaucoup de gens. Et on va la remplacer par certaines personnes. Certaines personnes, pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes, consultent les frères, les guérisseurs et les voyants. Point. Et voici une introduction. Une introduction. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, on a dit que soit une définition, soit une reformulation, soit on amène le sujet. Alors, on a dit que pour l'introduction de ce sujet, soit la définition de la sorcellerie, ou bien à la place de beaucoup de gens, on peut dire certaines personnes pour se soigner, pour trouver des solutions à leurs problèmes, etc. etc. C'est la première partie de l'introduction. La deuxième partie, c'est poser la problématique. يعني أنك تطرح السؤال, la problématique. Alors la problématique, tout simplement, هنا قالوا pensez-vous qu'ils ont raison? Alors, la question qu'on peut poser, ont-ils raison? هل هم على حق? Ont-ils raison? Alors, la problématique sert à quoi? La problématique هي اللي غادي نهبطوا حنايا le développement العرض وغادي نجاوبوا عليها tout simplement. هذه هي la problématique. Alors, la problématique, c'est une question qu'on pose au niveau de l'introduction et on va répondre à cette question au niveau du développement, tout simplement. Alors, récapitulons.
Le sujet qu'on a par exemple, beaucoup de gens pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes. Je vais vous dicter une introduction. Alors, certaines gens pour se soigner, certaines personnes pardon, pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes consultent les frères, les guérisseurs et les voyants à la première partie. La question, ont-ils raison? هل هم على حق? Ont-ils raison? Point d'interrogation. Voilà. ساليت المقدمة. Très bien. اش كيبقى ليا العرض. Le développement. Lorsque je vais passer au développement, la première des choses, je dois exprimer mon point de vue. مهمة وضرورية. Lorsqu'on corrige les coupés, la première chose, c'est le point de vue. Est-ce qu'on a le point de vue de l'élève? يعني واش كاين تما le point de vue الرأي ديالك الشخصي أو لا ما كاينش. Alors, je peux commencer par, personnellement, à mon avis, pour moi. عقلوا غير على ثلاثة. Personnellement, à mon avis, pour moi. Personnellement, à mon avis, pour moi. Bien. هذا le plan simple. Je suis Amazir, هذا le plan simple. علاش كنهضر. Alors, personnellement, je pense que. Personnellement, je vois que. Personnellement, je suis pour ou bien je suis contre. Ce sont les expressions par lesquelles on exprime notre point de vue. Alors, on va dire le même sujet. Personnellement, je suis contre ces gens. Alors là, ces personnes qui consultent les voyants et les voyantes pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ah, il y a la thèse. J'exprime mon point de vue. Il y a la thèse. Donc j'exprime la thèse. La thèse, il y a le faradiyya, ou la nadariya dialek. Donc, personnellement, à mon avis, je pense que ces gens ont tort. Ou bien, personnellement, je suis contre ces gens. Oui, c'est le plan simple. Donc, je suis contre ces gens. Je suis contre ces gens. Mzien. Lorsque je vous parle, par exemple, si je vous dis, voilà, moi je suis contre ces gens, la première question que vous aurez, la première question, pourquoi? Donc, la phase la phase les arguments. Donc, personnellement, je suis contre ces gens. Ah, il y a la thèse. Voilà. Les arguments. Pourquoi tu es contre ces gens? Moi, je vais te répondre. Je suis contre ces gens pour les raisons suivantes. Premièrement, le premier argument. Deuxièmement, le deuxième argument. Troisièmement, et le troisième argument. هاني ساليت العرض صافي ما ندير انا لا اكزومبل لا والو ندير غير لا تيز اي لي زارغومون حيتاش هنايا في هذا لو تكست ما مطلوبش مني لي زيكزومبل. Alors, نعاودو. Personnellement, je suis contre ces personnes pour les raisons suivantes. Pour les raisons suivantes, ما نديروش حنايا دوك ما غاديش نعطيكم انا دوك لي ليان لوجيك اللي هما صعاب. عقلوا غير على هادو راه اي واحد غادي يعقل عليهم. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Alors, pourquoi je suis contre ces gens qui consultent les voyants et les voyantes? علاش أنا ضد الشعوذة? Premièrement, parce que Dieu a interdit de consulter les voyants et les voyantes. Il n'appartient pas à notre religion. ها هو l'argument الأول. واش هادي صعيبة أنك تقول راه حرام. Donc, il n'appartient pas à notre religion. La deuxième des choses, la sorcellerie ne guérit pas les gens, au contraire. ونقدر نعطي exemple من لا بوîte à merveille. Sidi Mohamed, lorsqu'il était malade, لاله عائشة a consulté sa mère وقالت لها يلاه نمشيو نديوه لسيدي علي بوغالب. Alors Sidi Mohamed, plutôt لاله زبيدة, elle est allée à Sidi Ali Boughal pour guérir son enfant. Or c'est à Sidi Ali Boughal que Sidi Mohamed a été griffé par un chat. يعني مشى لسيدي علي بوغال باش يداوى, صدق سيدي علي بوغال فين قمشوا واحد القط وخرجوا فيه السخانه. Donc, nous pouvons donner l'exemple. Alors, la sorcellerie, elle ne guérit pas les gens, au contraire, elle aggrave leur situation. La troisième des choses, les voyants et les voyantes amassent de l'argent et volent les gens. Ah, on va te dire les arguments. Ça fait. Ils sont très simples et très faciles. Alors, s'il vous plaît, tout le problème qui vous arrive.
لقيتها فاش كتبغيو تكتبوا بحال موليير ولا بحال بالزاك ولا بحال فيكتور هيغو. فكروا على قدكم، على قد الامكانيات اللي عندك باش تفكر. ما تفكرش انت تبغي دير ان تكست بحال موليير بحال بالزاك. واش قلنا لك دير لنا مقدمه فيها غوفورميلاسيون او كيستيون، دير لنا مقدمه فيها غوفورميلاسيون او كيستيون. العرض واش قلنا لك عطينا لو بوين دو فيو او لا تيز زائد لي زارغومون. عطينا اخويا لو بوين دو فيو، قول لي بيرسونيلمون انا مكلخ في الفرنسي، بيرسونيلمون جو سوي كونتر سي جون. ها هي لا تيز. علاش؟ بوغ لي ريزون سويفونت، لهذه الاسباب ولا الاسباب التاليه. اولا، ثانيا، ثالثا. هبط الريدو، سلام على المرسلين. احنا سالينا العرض. دونك لارغومون الاول شنو قلنا؟ هاد لا سورسيلغي الشعوذه حرام. لارغومون الثاني شنو قلنا فيه؟ قلنا فيه بانه الناس لا سورسيلغي الشعوذه ماشي كداوي عباد الله، وانما كتزيد تمرضهم. لارغومون الثالث شنو قلنا فيه؟ قلنا فيه بان هذوك الشوافات وداك الشيء كينصبوا على عباد الله وكيدير لهم رزقهم. صافي تو سامبلومون. هذا هو لو بلان سامبل. ابخي فيان لا سانتيز. لا سانتيز شنو غادي نقولوا فيها؟ بور كونكلور للختم. Pour conclure, on peut déduire de ce qui précède que, يعني ممكن أن نستنبط مما فات كذا وكذا. Ou bien je pose une question ouverte. أو نقدر نطرح سؤال مفتوح بحال مثلا peut-on un jour rêver d'un monde sans sorcellerie؟ هل يمكننا في يوم من الأيام أن نحلم بمجتمع خال من الشعوذة؟ وهذا فتحتي موضوع واحد آخر. Je récapitule. نعاود. Alors là, on est sur le plan simple. Alors, le plan simple, s'il vous plaît. On commence toujours notre introduction, soit par reformulation, soit par définition, ou bien on amène le sujet. Donc, قلنا عندنا مثلا هذا السوجي اللي عطيتكم beaucoup de gens pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes consultent des frères, des guérisseurs et des voyants. قلنا إلا بغينا نديرو la reformulation غادي نحيدو غير هذيك beaucoup de gens ونرمبلاسيوها par certaines personnes pour se soigner ونخليو هذيك الجملة هي من بعد كتجي شنو هي لا بروبليماتيك est-ce qu'ils ont raison في هذا الموضوع هذا؟ ont-ils raison؟ بعض المواضيع est-il vrai؟ هل هذا صحيح؟ est-il vrai؟ كل موضوع هو، ولكن انا غادي نعطيكم واحد لو شيما ديال تخدموا به كاع المواضيع. après vient le développement. Le développement, je donne mon propre point de vue. Alors, on commence toujours par personnellement, à mon avis, pour moi. Personnellement, je pense que, pour moi, je vois que, ou bien, à mon avis, je suis pour ou bien je suis contre. L'essentiel, donc je suis pour ou bien je suis contre, pour plusieurs raisons. Alors, pour les raisons suivantes. للاسباب التاليه. دونك لقيت فاش كنكتب وكنطرح سؤال على راسي وكنجاوب في الورقه. pour les raisons suivantes. soit كندير d'abord ensuite enfin كنكلاسي بهم les arguments, ou bien premièrement deuxièmement troisièmement. ساليت العرض. après كتجي la synthèse اللي هي الخاتمه. la synthèse الخلاصه. au niveau de la synthèse soit كنقول pour conclure يعني كنعطي فيه راي في الاخر، كنعاود نعطي واحد الراي شخصي pour يعني انطلاقا مما سبق. pour conclure نقدر نعطي ان كونساي اتسيتيرا، ou bien je pose une question ouverte ولا كنطرح واحد السؤال اللي هو مفتوح. bien s'il vous plaît ما تعقدوش الامور وما تصعبوش الامور على ريوسكم. le texte argumentatif est le texte le plus simple en français. النص الحجاجي راه هو اسهل نص في اللغه الفرنسيه. donc l'introduction, on reformule le sujet plus une question, une problématique, يعني la question. Le développement, je commence par mon point de vue. Personnellement, je vois que, ou bien personnellement, je pense que, ou bien personnellement, je suis pour ou je suis contre. علاش اسيدي انت pour ou contre؟ علاش؟ هكا نيت علاش كتسول انت راسك علاش انا pour ou contre؟ pour les raisons suivantes، للاسباب التاليه. ما غاديش نجي نبدا ندير دي تيغي، ندير عوارض. دونك بيرسونيلمون جو سوي كونتر وننزلو ندير عارضه الاولى عارضه الثانيه عارضه. لا، هاد العوارض غادي ديرهم في الوسخ. في الورقه ديالك غادي دير بيرسونيلمون جو سوي بور ou bien je suis contre pour les raisons suivantes. d'abord فاصله ونعطي لو بروميير ارغومون بوين، ensuite et enfin وحنا سالينا العرض. et après في لا كونكلوزيون قلت لكم سوا
كنعطي واحد الرأي مفتوح واحد الرأي شخصي اولا كنطرح سؤال اللي هو مفتوح. سولا بور لو بلان سامبل. الوغ سيل فو بلي راه تعمدت ندوي معكم بالعربيه لان جاوني دي ميساج من دراري كيقول لك اشرح لينا هاد لو تكست ارغومونتاتيف بالعربيه. دونك جيساي دو كومبيني اونتر لي دو لونغ. الوغ جيسبر بانكم فهمتوا هاد لو بلان سامبل. لو بلان سامبل راه لي تري سامبل. Une autre chose que je vais vous dire, lors de l'examen régional, نهار الامتحان الجهوي لقيت فاش تكونوا كتكتبوا لا برودكسيون اكريت حاولوا انكم تنظموها في الورقه. باغ اكزومبل لقيت فاش غادي نقول بيرسونيلمون جو بونس كو، بيرسونيلمون نكتبها بالخضر ونكتب جو بونس كو عادي بالستيلو زرق. لقيت فاش نوصل لي زارغومون دابور اونسويت اونفان نكتبهم بالستيلو خضر، دابور بالستيلو خضر اونسويت بالستيلو خضر اونفان بالستيلو خضر. علاش؟ Comme ça, vous organisez votre travail, كتنظم الورقة ديالك. Et la deuxième des choses, vous facilitez la tâche sur les professeurs. يعني كتسهلوا المأمورية ديال التصحيح حتى على الأساتذة. علاش؟ لأن لقيت الأستاذ فاش كيصحح الورقة خاصو يلقى لو بوين دو في ويلقى لي زارغومون ويلقى هادوك لي 3 بارتي، يعني مقدمة عرض خاتمة. دونك انت فاش كدير ليه دابور اونسويت اونفان اوتوماتيكمون هو كيعرف بانه درتي 3 زارغومون ودرتي لي ليان لوجيك اللي هي هذيك دابور اونسويت اونفان، وبلي درتي لو بوين دو في اللي كتبتيه بلون مغاير. وبين المقدمه والعرض كنخليو واحد السطر خاوي، وبين العرض والخاتمه كنخليو سطر خاوي. كوم سا كيبان لو طرافاي بيان اورغانيزي. بيان. الوغ هاد المسائل التقنيه غادي نخليها لكم حتى يقرب الامتحان الجاي ان شاء الله، ونبقى ندير لكم دي لايف على هاد المسائل التقنيه. الوغ ليسونسيال بور موا سي كو لو بلان سامبل تاخذوه تشدوه تهنشروه تاكلوه، المهم ما بقيناش ندويو عليه. بيان. في لو جروب ديال الواتساب راه غادي نحط لكم هاد لي بلان، غادي نصورهم ونحطهم لكم في الجروب ديال الواتساب. تري بيان. دابا ندوزو لو بلان اناليتيك دياليكتيك. لو بلان دياليكتيك. لو بلان دياليكتيك الفرق بينه وبين لو بلان سامبل، في لو بلان سامبل كنعبر ديريكتومون على الرأي الشخصي ديالي. في لو بلان دياليكتيك نو. au niveau du plan dialectique المقدمة كتبقى هي. mais au niveau du développement on a deux points de vue contradictoires, opposés. Je dis les points de vue متضادين. On a par exemple ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. نخدموا على le même exemple. Beaucoup de gens pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes consultent des frères, des guérisseurs et des voyants. Mohamed Amin Maghani. راه كان واحد لو جروب واتساب، راه غادي نخلي لكم لو لين ديالو بالنسبه للناس اللي مازال ما التحقوا بنا في لو جروب واتساب، راه غادي نخلي لكم لو لين ديالو في هنايا في الفيسبوك. عافاك شنو هو الفرق باقي بين بلان دياليكتيك و بلان تيماتيك سيل تو بلي؟ الوغ شوف ما تحمقش راسك امين، ما تحمقش راسك بلو بلان تيماتيك. قلت لكم لو بلان تيماتيك راه ما غاديش تسولوا فيه وما عندكم ما ديروا به. لو بلان تيماتيك هو ان بلان اللي كنهضروا فيه على واحد لو سوجي من من نقط مختلفه. عطيتكم اكزومبل ديال ليميغراسيون الهجره مثلا، عطانا الموضوع ديال الهجره. هذا الموضوع ديال الهجره كنجي كنقول مثلا سنويا المغرب كيخرج منه القده والقده ديال المهاجرين كيمشيو مثلا لاوروبا ولا لامريكا ولا لكندا. غادي ندرسوا هاد الظاهره هذه انطلاقا من النقطه الاولى تاثيرها على المغرب، النقطه الثانيه تاثيرها على الاقتصاد المغربي، النقطه الثالثه تاثيرها مثلا على البحث العلمي المغربي. هذا هو لو بلان تيماتيك. دونك هذا لو بلان نساه، حيدو من بالك، حيدو ما عندك ما دير به. دابا ديها فيها غير في لو بلان سامبل لو بلان دياليكتيك بوين. خلي لينا داكشي في شي لين هنايا ولا ندوز عندك بريفي. اشنا هو اللي غادي نخليه هنايا ولا في البريفي ما عرفتش. ليسونسيال ندوزو لو بلان سامبل اي ابري لو بلان دياليكتيك ومن بعد نجاوبكم على لي كيسيون. الوغ قلنا لو بلان دياليكتيك. لو بلان دياليكتيك فوالا كاع باش نعطيكم ليكزومبل باش تبعوا معايا. فوالا هذا سي لو بلان دياليكتيك. ما عرفتش ما يكونش واقيلا واضح بزاف، ما باينش بزاف جو بونس. خلينا نشوفوا الا استعملنا الفلاش. activer. Alors
Voilà le plan dialectique. Donc les trois parties toujours, on a au niveau de l'introduction. De nos jours, actuellement, depuis assez de temps dans notre société, nombreux sont les personnes qui pensent que, nombreux sont les personnes qui pensent que, tandis que d'autres estiment le contraire. Alors laquelle des opinions doit-on défendre? Laquelle des opinions des deux points de vue, lequel des deux points de vue semble le plus raisonnable? Alors, pour l'introduction, tout simplement pour vous simplifier la chose. Pour vous simplifier la chose. باش نبسط لكم المسائل. دابا في لو بلان هذا اللي قلنا دياليكتيك كنقولوا certaines personnes pensent que d'autres voient que. يعني هناك فئة من الناس يظنون أن الشعوذة مثلا تحل المشاكل، بينما فئة ثانية من الناس تقول بأن الشعوذة ليست إلا مشكلا. Donc certaines personnes pensent que la sorcellerie peut résoudre leurs problèmes. D'autres voient que la sorcellerie, au contraire, aggrave les problèmes. هنا في l'introduction كتجي la problématique شنو كنقولوا؟ lesquels des deux points de vue est raisonnable. فينا واحد في هاد les deux points de vue اللي هو raisonnable، اللي هو correct. Très bien. كندوزو le développement. Le développement, on expose le premier point de vue. يعني في العرض كندويو على le premier point de vue. Alors, soit on dit pour les premiers, باش نختصروا بلا ما نعاودوا الهضره من الاول كنقولوا pour les premiers. شكون هما les premiers؟ او لا كنقولوا بلاصه ديك pour les premiers, pour ceux qui sont avec la sorcellerie، يعني بالنسبه لهذوك اللي متفقين مع la sorcellerie. D'abord, ensuite, enfin. كنعطيو ولا نعطيو غير deux arguments بركه. D'abord et enfin. نعطيو غير deux arguments كافيين. كندوزو l'autre point de vue كنقولوا pour les derniers ou bien pour ceux qui sont contre la sorcellerie premièrement et deuxièmement. احنا سالينا le développement. كنجيو لا سانتيز تما فين نقدر انا نتدخل ونعطي لو بوين دو في ديالي. مثلا نقدر نقولوا certes il y a des gens qui optent pour la sorcellerie mais on doit plutôt consulter les médecins. يعني وي فعلا كاينين الناس كيلجؤوا للشعوذه ولكن خصنا نلجؤوا للدكاتره ونخليو علينا الشعوذه. هذا هو لو بلان دياليكتيك. Alors tout simplement le plan dialectique c'est le plan dans lequel on expose deux points de vue. يعني كنعرضوا جوج ديال لي points de vue. Mais une chose qui est très essentielle, généralement, je dis généralement au niveau des textes argumentatifs, on nous demande de rédiger un texte argumentatif dans lequel on exprime un seul point de vue qui est le nôtre. يعني في هذا الشيء ديال الامتحانات الجهويه اغلب المواضيع اللي كتحط كيطلبوا منا un seul point de vue اللي هو ديالنا. Récapitulons. Le plan dialectique, c'est un plan dans lequel on expose deux points de vue qui sont contradictoires et qui sont opposés. Pour l'introduction, certaines pensent que, d'autres voient que. Maintenant, le sujet a beaucoup de gens pour se soigner. Certaines personnes pensent que la sorcellerie est bonne, d'autres au contraire voient que la sorcellerie est mauvaise. La question, lequel des deux points de vue est raisonnable? Lequel des deux points de vue est raisonnable? فينا واحد في هاد les deux points de vue اللي هو le plus raisonnable، يعني الأكثر صدقا ولا الأكثر منطقا. كندوزو لو ديفلوبمون كنقول pour les premiers اللي هما هادوك الناس أصلا اللي كانوا متفقين مع الشعوذة. pour les premiers d'abord ensuite enfin. كندوزو le deuxième point de vue pour les derniers ou pour ceux qui sont contre premièrement, deuxièmement, troisièmement. Ça y est, et je conclus يعني كنسالي بهذا الشيء اللي قلنا كنقولوا مثلا pour conclure للختم pour conclure ou là en guise de conclusion au lieu de recourir
à la sorcellerie, on peut recourir au médecin. Par exemple, هذا شوف الخاتمة كل واحد يدبر راسو فيها، هذيك كتبقى حرية شخصية، رأي شخصي، قول انت اللي عجبك فيها. Bien, est-ce que vous avez compris؟ واش مفهومين هاد لي دو بلان؟ الوغ ايوب لو شيما ديال لي بلان راه غادي نحطو لكم في لو جروب سيل فو بلي. الدراري اللي كاينين هنايا في لو لايف وما داخلينش لو جروب واتساب دخلوهم عافاكم. الوغ بلاتي نشوف الا قدرت الا قدرت نحطو لكم في كومونتير. Donc quelques الوغ ها هو راه غادي نحط لكم لو ليان ديال لو جروب واتساب في لو كومونتير، تما vous pouvez nous rejoindre. فوالا راه حطيتو لكم تما épingler ce commentaire. Voilà, il sera épinglé. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant les plans؟ واش واضحين؟ رجاء أستاذ، يعني يمكن لينا نكتبو بلو بلان سامبل في جميع الحالات، يعني أي سوجي. شوف أي سوجي راه غادي تكتبي فيه سوا بلو بلان سامبل سوا بلو بلان دياليكتيك، جوست كو تردوا البال لا كيستيون. La question, il a dit exposer votre point de vue, alors que vous rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre propre point de vue. Ça fait bien le plan simple. إمتى كيكون le plan dialectique؟ إلا جاب الله عندك فهذاك، إلا قال لك مثلا certaines personnes voient que d'autres que vous rédigez un texte dans lequel vous confrontez les deux points de vue ou là vous exposez les deux points de vue. ولكن غالبا شوف غالبا او لا 99% راه كيكون غير لو بلان سامبل. دونك introduction, thèse, argument et synthèse. Alors هاجر أستاذ، ممكن في الخاتمة ديال لو بلان جوج ممكن نخليو سؤال مفتوح؟ وي بيان سور، راه سؤال مفتوح كيبقى خاتمة في حد ذاته، كيبقى خاتمة في حد ذاته، ولكن سي بريفيرابل. شوف في لو بلان دياليكتيك سيل تو بلي سي بريفيرابل انه في الخاتمة ديري هو الاول لو بوين دو في ديالك، عاد ديري لنا سؤال مفتوح. بوركوا؟ حيتاش في العرض قدمتي غير اش قالوا هادو واش قالوا هادو، اش قلتي انت مازال ما قلتيه، دونك داكشي اللي غتقولي انت غادي تجمعي بين الاولين والاخرين وديري لو بوين دو في ديالك انت في الخاتمه. داكور؟ وي. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors je m'excuse si je parle trop en arabe, mais c'est juste pour vous simplifier un peu la compréhension des deux plans. يعني عذروني الا كندوي معكم باللغه العربيه بالدارجه، ولكن غير باش ان لا بلوبار انهم يفهموا. فوالا. لا لو بلان تيماتيك ما عمرو تحت، نو. Alors j'espère que vous avez compris. واش مفهوم؟ فهمتوا؟ عندكم شي سؤال؟ Alors s'il vous plaît، وحاجه واحده اخرى نسيت ما قلتها لكم، قبل ما نجاوب في لا برودكسيون اكريت كنقرا لو سوجي كنفهمو، فاش كنفهمو كنمشي للوثائق كندير ان طابلو كنحط فيه 3 ديال لي زارغومون. علاش؟ باش هكذا الوقيته فاش نبغي نكتب غادي نبقى ديريكتومون ديك الساعه غادي نلقى لي زارغومون، غادي نلقى الافكار، غادي نلقى كلشي. فهمتوا كيفاش؟ دونك توجور لورسك جيساي دو ريديجي، يعني الوقيته فاش كنحاول انني نكتب خص يكون المعطيات عندي واجدين، علاش؟ باش ما نضيعش الوقت، تو سامبلومون باش ما نضيعش الوقت. Alors je vais essayer هنايا نحاول نشوف الى لقيت دي سوجي.
Alors, si vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît, je vais vous demander une seule et simple chose, c'est de partager le maximum possible ce live avec vos amis, s'il vous plaît. Partagez et partagez et partagez. Invitez-les à nous rejoindre à ce groupe. يعني حاولوا أنكم تأجوتيوهم معنا في هاد la page. Donc, j'espère que j'étais utile pour vous, que je vous ai bien expliqué ce qui était ambigu pour vous. Merci beaucoup d'avoir suivi mon cours. j'espère que je vous facilite la tâche. يعني كنتمنى انه الشرح ديالي يكون شرح بسيط ومبسط، يكون نفعكم، يكون هادشي اللي كندير كينفعكم. Donc merci beaucoup et encore une fois c'était Mohamed Lehiani, enseignant au secondaire qualifiant matière le français tout simplement. Merci beaucoup.